अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप सो यू आर डूइंग वेल। आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद आपकी सिस्टर हाजिर है एक छोटे से व्लॉग के साथ। माजरत दिल से कबूल कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से जो तबीयत साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा चलो आज उठ के कुछ काम शाम भी कर लेते हैं और व्यूवर्स के साथ इंटरेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि तबीयत जो है वो नासाज थी कुछ दिनों से। मैंने कहा आज कुछ बेहतर लग रही है तो सफाई भी की जाए। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाले भी थे जो कि एमपीटी थे। अब ये नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में बताऊँगी कि जो एमपीटीज़ प्रोडक्ट हैं वो इफ़ेक्टेबल थे, मैंने यूज़ किए, मुझे क्या उसका रिज़ल्ट मिला। लेकिन यहाँ पे जो गंद पड़ा हुआ था ना, मुझे उसको देख के होल उठ रहे थे कि आय हाय हाय, ये मैं कैसे सेट करूँ। क्योंकि ऐसे आप सेट जितना मर्ज़ी कर लो, जब आपको एन टाइम पे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, फिर आपने बिगाड़नी ही बिगाड़नी होती है सारी डेकोरेशन, सारी सेटिंग। अच्छा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी तसव्वुर नहीं किया था कि ज़िंदगी इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ऑर्डिनरी है कि हर लड़की जो है वो अलग अलग ख्वाब देखती है, उसके जो सपने होते हैं वो ये नहीं होते हैं जो कि हमारी लाइफ गुजर रही है। ठीक है, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हकीकत को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते बिफ़ोर एंड आफ्टर मैरिज। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने वो सब करना होता है जो कि हमारी माँओं ने, हमारी दादियों ने, हमारी बहनों ने किया। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है कि आपने सिर्फ घर के काम ही करने हैं, घर को ही संवारना है, अपने आप को भी आपने संवारना है, अपना फ्यूचर भी देखना है। सबसे पहले आप आते हैं, आपके बाद बाकी सब आते हैं, सारे रिश्ते बाद में आते हैं, सब कुछ बाद में आता है। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपका आप होना चाहिए, आप खुद होने चाहिए। जब तक आप ख़ुद को वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आप ख़ुद को पूरे एतमाद नहीं दिखाओगे, आपको हर कोई डिग्रेड करके चला जाएगा, हर कोई उंगली उठाएगा, हर कोई बुरा भला गाएगा। आप जब सच्चे हो, आप जब सही हो, आप जब ठीक हो, तो अगला कस्में ही खा ले। ठीक है, आपने अक के ये कह देना है कि आपने इसकी माननी है, आप मान लें। ठीक है, बाकी मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरा रब जानता है। लेकिन यहाँ हो गई थी प्रॉपर जो मतलब कि डीप क्लीनिंग थी, लेकिन ये बेड का हाल हो गया था। मैं बार बार ऐसे करी थी, चुटकी बजा रही थी कि कोई ट्रांजिशन हो ही जाए, लेकिन ऐसा जादू जो है वो फिल्मों और ड्रामों में ही होता है। लेकिन मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, ये लो हमने कर लिया। अगर यहाँ पे आपको बल नज़र आ रहे हैं ना, ये बल, ये ढीठ है, ये जो बेडशीट है ये ढीठ है। आप इसको जितनी मर्ज़ी आयरन कर ले, ठीक है, इसके बल नहीं जाते। जैसे कुछ लोग जो हैं वो इतने ढीठ होते हैं, गलत होने के बावजूद भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। ये चादर बिल्कुल उन लोगों जैसी है। ठीक है, चलो जो भी है, गलत इंसान गलत ही रहता है, चाहे वो मस्जिद में ही क्यों ना खड़ा हो और कितनी ही कसमें क्यों ना खा लो। रब जानता है, आप जानते हैं, क्योंकि सब मामलात आपके सामने हो रहे होते हैं। बाकी फिर आपको झुटलाया जाए, ठुकराया जाए, बुरा भला कहा जाए, डोंट वरी। ठीक है, लीव इट ऑन अल्लाह। ठीक है, अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह करेगा, बेहतर करेगा, बेहतरीन करेगा। बाकी यहाँ जो है सफाइयाँ जो हैं वो हर घर में होती हैं, मेरे घर में भी हो रही हैं। ये नहीं है कि इतने दिनों के बाद मैंने सफाई की है और उस लिए मैं व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफाइयाँ रोज़ ही होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो पोर्शन है वो ऊपर है, तो मिट्टी, उफ अल्लाह। यहाँ अच्छा, मैं ना पूरी क्लीनिंग करके ना नीचे गई थी खाना खाने के लिए। ठीक है, तो जब मैं ऊपर आई हूँ फिर मुझे फ़ील हो रहा था कि कहीं कहीं मिट्टी मिट्टी फिर आ गई है, क्योंकि मौसम इस तरह का हो रहा है, कभी धूप है, कभी छाँव है, हवा चल रही है, और पोर्शन जब ऊपर वाला हो तो मिट्टी ही मिट्टी हो जाता है सब। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारनी है, रोज़ सफाई करनी है जब तक हो सकेगा, जब तक हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और क्या कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अपने आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करना है। कोई टैलेंट है, कोई स्किल है। अच्छा, कभी कभी ना आपके पास कोई टैलेंट स्किल होने के बावजूद भी आपको मौके नहीं मिल रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, आप ट्राई नहीं कर रहे हो। वो वक्त नहीं होता है, वो आपका वक्त नहीं होता है। आपने अपना देना है, गिव एंड टेक। जो भी आप कर सकते हैं आपने किया है, अब आपने वेट करना है अल्लाह के जवाब का।
اچھا میرے ساتھ ایسے تھا کہ میں نے کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کہہ دیا واٹ ایور، لیکن نہیں، واٹ ایور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کبھی مس بھی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا ہے، میری طرح تو بالکل ایزی نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ایزی لینے والی ہے بھی نہیں۔ صفائیاں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی، لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ آج کوئی اچھی اچھی باتیں کی جائیں۔ میرا بڑا دل تھا، میں اکیلی تھی، تو میں نے کہا باتیں کس سے کروں، کون ہے جو میری سنے گا؟ اللہ کے سوا، بے شک وہ تو سننے والی ذات ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیتا بھی ہے وقت آنے پر، اور میں بھی اسی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ کبھی بھی دل مت ہارنا، کبھی بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ یہ وقت وہی ہے، ایک دن انشاءاللہ آپ الحمدللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کرے ہوں گے۔ ساری صفائیاں وغیرہ ہو گئی تھی، میں نے کہا کہ جو لانڈری کچھ پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو وہ بھی کلین کر ہی لیتے ہیں، کیا مشین لگانی، 2 3 کپڑے ہاتھ سے دھل جائیں گے، تو چلو میں نے کہا یہ بھی کر۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں میں نے شادی سے پہلے کبھی بھی یہ کام نہیں کیے تھے، میڈ کرتی تھی، اور اب یہ سوچ کے جو ہے وہ مجھے خود حیرانی ہو رہی ہوتی ہے کہ اقرا یہ کام تم کر رہی ہو؟ ہاں میں کر رہی ہوں، سب کو کرنے پڑتے ہیں، ہر چیز ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے، کسی کسی چیز میں آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کہیں نہ کہیں، جب آپ کے نئے رشتے جڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ آپ کو برے بھی لگتے ہیں، کچھ آپ کو اریٹیٹنگ بھی لگتے ہیں، لیکن اس سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہو، ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، کبھی آپ نے وہ چیزیں نہیں کھائی ہوتی ہیں، ان لوگوں میں نہیں رہے ہوتے، کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، سیکریفائزز کیے بغیر آپ نبھا نہیں سکتے ہو۔ یہ میں نے کچھ دنوں میں جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، تو چلو کوئی نہیں، یہاں پہ ہمارے کام تو کمپلیٹ ہوتے رہیں گے۔ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ جو میری برائڈل سیریز چل رہی ہے وہ اس کو بھی خیر تھوڑا سا جو ہے وہ لیٹ ہو چکی ہے نیکسٹ ویڈیو، کیونکہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ہم تھوڑے سے بیمار تھے۔ یہاں پہ ہماری صفائی ہو گئی ہے ساری کی ساری کمپلیٹ، کمرہ جب نیٹ کلین ہو تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ اچھا تیار ہو کے، تیار شیار ہو کے بیٹھے۔ اگر میسی روم ہو تو آپ خود بھی سست ہو جاتے ہیں، آپ کا دل ہی نہیں کرتا، لیکن ہمت کریں، ٹھیک ہے، خود کو بھی سنواریں، سجائیں، کلین، نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اور روم کو بھی۔ اور ایسے اچھے اچھے ولاگس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔